নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল কলকাতা। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমি অ্যাঙ্কার রূপাই ঘোষ আপনাদের সাথে। চলুন বন্ধুরা, আজকের নিউজ দেখে নেওয়া যাক। 27শে জুলাই 2026 থেকে 29শে জুলাই 2026 পর্যন্ত হায়দ্রাবাদের আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনের সাহায্যে ও সেন্ট অগস্টিন ডে স্কুলের উদ্যোগে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোডের স্কুল ক্যাম্পাসের সিআর গ্যাসপার মেমোরিয়াল হলে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক ও শারীরিক সুরক্ষা বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্কুল কাউন্সিলরদের নিয়ে একটা কর্মশালা, আলোচনা সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়। এদিন স্কুলের প্রিন্সিপাল ডক্টর রিচার্ড গ্যাসপার ও আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, দেশের প্রখ্যাত মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর শেখর শেষাদ্রি ও ডক্টর শিলা রামস্বামী উপস্থিত ছিলেন। हमारे हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य है एक समान अधिकारी व्यक्तित्व का विकास। समान अधिकारी एक सामाजिक तौर से नागरिकता जो है सोशली रिस्पॉन्सिव एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नागरिकता, और ऐसा व्यक्तित्व जो रंगमंच दुनिया इसको समझना, ये एजुकेशन का मुख्य भाग बनता है। अब जो बच्चे स्कूल में आते हैं, जैसे इस स्कूल में बच्चे आते हैं, शादी है, मैं बाल और किशोर मनोरोग क्षेत्र से हूँ। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्था जो बेंगलोर में स्थापित है, वहाँ 40 साल की सेवा के बाद मेरी निवृत्ति हुई। सेवानिवृत्ति के बाद मैं एक राष्ट्रीय पहल और ना डर वाली बात है। एक और बात है इसमें, इसका ये है समझ। बच्चों के समझ कैसे बढ़ाएं? अगर बच्चों का व्यवहार बदलना हो, राइट, वो सिर्फ डर या सिर्फ प्यार से नहीं हो सकता है। कॉन्वर्सेशन, टॉकिंग, कि मैं कह रहा हूँ कि ये सही है या ये गलत है या ऐसे करना होगा आपको या वैसे। उदाहरण हम आर्ट के द्वारा, फिल्मों के द्वारा